fishing lagoon. Yes. I didn't know about it. But it's so hot, guys. Init kayo. Magali kayo. Philippines. Pero okay na siya. Okay na minitan kay Gapa man may. Dere may mabother. Yes. Saan yun siya covered? Manlabang tanam. Oh, it's so many truck. Ari tas pedestrian, guys. Ay nam. Kay ba na mo nga nang sa pedestrian dapat mo agi. Ano may pedestrian? Ano before? Di ay. Pedestrian? Kapilapit. Karagalan na disgrasya dili. Nag-graduate ng unay Mr. Ambulance. Ano mo? Ha, mula bang ta? Isa. Ano ba? Kuminto naman kayo, kuya. Can